That he really helped me out, opened up my eyes, alright, and also saved me a lot of time reading on Forex. I find the lessons informative and easy to understand. VIP program ni adalah satu pembelajaran secara online dan sangat-sangat mudah dipahami, sangat-sangat awesome. I find that this program is very interesting and it's well guided. Di mana saya boleh buat pembelajaran pada bila-bila masa mengikut bila masa yang saya free untuk tengok dan ulang kaji pembelajaran. My name is Kevin from Penang. Hi guys, my name is Mari Razan from Philippines. Nama saya Nelman Salin, berasal daripada Kota Belu Sabah. Hai guys, nama saya Aslam. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Hi, my name is Rajan. Sir Izon Konstantin adalah orang yang sangat berpengalaman untuk membantu to newbie seperti kami. Sir Izon is totally hands-on and motivates us along the way. So Izan ni memang seorang yang hebat, seorang yang committed dalam memberi ilmu Forex. Penerangan yang sangat terperinci oleh Sir Izan memang the best guys. It's worth it. So this program is actually very reliable and we can always stick to this program forever. Trader newbie yang ingin mencari satu bahan untuk membantu dalam dunia trading adalah dengan memilih UFP. Program ni sangat-sangat berbaloi. Anda pasti tidak akan menyesal guys. You too can be part of this wonderful team and experience top class mentoring.